वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करना, सरमायाकारी के नए मौके तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। मौजूदा ताउन का जायजा और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और काबीना अरकान शामिल। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी देगा। ज़राए का कहना है वफाकी हुकूमत का रवा माली साल $19 करोड़ से ज़ायद की बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना है, जिसमें सऊदी अरब और चीन से $9 अरब सेफ डिपॉजिट को रोल ओवर करने का तखमीना लगाया गया है। स्टेट बैंक का चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है अफरात ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के पेश नज़र शरह सूद को बरकरार रखा गया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने पॉलिसी रेट बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में शरह सूद खित्ते के दीगर मुल्कों से ज्यादा है। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद सिंगल डिजिट में होना चाहिए। शरह सूद बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासिर होगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में होती तो पैदावारी लागत कम होती है, महंगाई में भी कमी आती। इस्तांबुल में सालिसों की मौजूदगी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ज़राए का कहना है अफगान तालिबान तहरीरी मुआहदे से गुरेज कर रहे हैं। तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ पाक अफगान तालिबान के इस्तांबुल मुज़ाकरात का दूसरा दौर तकरीबन 13 घंटे जारी रहा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश किया और कहा अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। दहशतगर्दी से मुतालिक मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी से नून लीग के वफ्द की आज शाम ऐवान सदर में मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। हुकूमत साजी के मामलात और आजाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। पीपल्स पार्टी का लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है चौधरी लतीफ़ अकबर आइंदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। उन्हें बिलावल भुट्टो और मरकज़ी कायदीन का एतमाद हासिल है। चौधरी यासीन को फ़याल तालपुर राजा परवेज़ अशरफ की हिमायत हासिल, जबकि सिंध पंजाब के सीनियर रहनुमा सरदार याकूब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक, नून लीग, PTI के मजीद अरकान से राब्ते। पार्टी ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी को 32 अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली। किसी भी वक्त जमा कराए जाने का इम्कान है। तहरीक अदम एतमाद पर नए शामिल होने वाले MLAs के दस्तखत करा लिए गए। नंबर गेम पूरा है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते? अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जब तक मेरे पास इख्तियार है फराइज अंजाम देता रहूंगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जिस घर में जन्म लिया उसे अपनी खातिर आग नहीं लगा सकता। अपनी कारकर्दगी पर मुतमईन हूँ। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें तफसीली बात होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की कोशिशों ने मशरिक़ वुस्ता जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पैदा किया। उनकी काविशों से लाखों जिंदगियां बची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। लिखा कम्बोडिया और थाईलैंड की क़यादत और अवाम को कुआलालंपुर अमन मुआहदे की मुबारकबाद देता हूँ। दोनों मुल्कों के अवाम ने अमन की नई तारीख रकम की। सदर ट्रंप ने कुआलालंपुर पीस अकॉर्ड और गजा अमन मंसूबे में कलीदी किरदार अदा किया तो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दे दी। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा
امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا ایک موقع ہے۔ دونوں ملکوں میں تعلقات کی مضبوطی نئی دہلی کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات یا دوستی کی قیمت پر نہیں، ہمیں بہت سے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا ایک موقع دکھائی دیتا ہے اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ بھارت کے بھی کچھ ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں جن سے ہمارے تعلقات نہیں۔ ڈاکوں کے ہتھیار ڈالنے کا یہ مطلب نہیں انہیں معافی مل گئی، ہتھیار ڈالنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا فیس لیس ای ٹریکنگ سسٹم کی تقریب سے خطاب، کہا پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار ہیں مگر نتائج بھی چاہیے ہوں گے۔ ایسا نظام بنائیں کہ ٹریفک کورنگ کے خلاف ورزی پر پہلی بار معافی، دوسری بار ڈبل چلان لیا جائے۔ ٹریفک اہلکار کو چلان پر 15% کمیشن ملے گا، غلط چلان کیا تو 30% جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ بہت جلد کراچی میں بہتری آئے گی، تمام سٹیک ہولڈرز کو خطوط لکھے ہیں۔ ایم کیو ایم جماعت اسلامی سمیت سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی شہر میں ہونے والی چائنا کٹنگ کا حصہ کبھی نہیں رہی۔ کیا میئر کراچی کہیں گلا کرتے اور روتے نظر آئے؟ وہ با اختیار ہیں۔ عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، انتظامیہ کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب، پنجاب میں امام مسجدوں کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے امام مسجد معاشرے کا قابل احترام فرد ہے، محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی، 65,000 مساجد کے اماموں کو وظیفہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اجتماع کے لیے رائیونڈ کی رابطہ سڑکوں کی مرمت مکمل، تبلیغی اجتماع کے لیے خصوصی بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا دورہ بنگلہ دیش، چیف ایڈوائزر محمد یونس، امیر البحر، سربراہ فضائیہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا بنگلہ دیش کے ساتھ مساوی باہمی اعتماد پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں جانب سے فوجی رابطوں کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بنگلہ دیشی سول فوجی قیادت کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا اسکول آف انفینٹری سلہٹ کا دورہ، اساتذہ اور طلباء سے گفتگو کی، یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا نیشنل پولیس اکیڈمی پولیس فورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اکیڈمی کو جدید سہولتوں سے آراستہ ادارہ بنائیں گے۔ بہترین تربیت یافتہ افسران فورس ہی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہیں۔ دوران بریفنگ بتایا گیا 11 منزلہ عمارت کے اسٹرکچر ورک میں تیسری منزل کے چھت تک کام مکمل کر لیا گیا، تعمیراتی کام شیڈول کے مطابق جاری ہے۔